Hey guys, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କାଲି ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଭସାଣି ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପପୁଲାର ଡିଜେ ଆଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ସେଟଅପ୍ GLS ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କାଲି ଅନୁଗୁଳରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କର ସେଟଅପ୍ କାମ ଚାଲିଲାଣି। ତେଣୁ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ବୋଧେ କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ସେଟଅପ୍ କାମ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ସେଟଅପ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ୍ ତାଙ୍କର ଡିଜେ ଅନର୍ ଯିଏ ସେ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପରମିଶନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଦେଖିବା। इलेक्शन कहीकिन मत चमकेब ना। इलेक्शन भी काका करे, सिलेक्शन भी काका करे, तुम जानिछ। जुलाई बसारे झड़ी बरसी पड़ी थी ना इंद्रधनु रथ चतराने देखा है कि से दिन मोहन DJ Vicky exclusive फुले रानीला माइला तो लंबा बेणी आरी मोर से कमणी रे हरि दुष्ट तू हेलनी ओ आलम फुले रानीला माइला तो लंबा बेणी आरी मोर से कमणी रे हरि दुष्ट तू हेलनी केमिति मो मन कथा बुझी पारुनु DJ Bar exclusive मसारे झड़ी बरसी पड़ी थी ना इंद्रधनु रथ चतराने देखा है दिल से दिल मोहन आरी आपस मसारे पुतर पड़ी फुला तड़पी जाना कोई को कभी अपने भाई से दिन होना DJ Vicky exclusive चावल चेहरा तोर लप लप सारुआ अंडा पाण पाद तो आस्ते पकेई बसी जीव धारुआ कंटा जानी